Hello guys, welcome to my video. For today's video guys, ngayon dito ako ngayon sa dito, kung saan may tomato farm dito sa tabi ng strawberry farm. Tara, pasokin na natin. Yan. Yan sila. Mga tomato. Maliliit pa. Yan sila guys, tomato. Nagbukas na po sila guys for tomato. Yan guys, tomato farm. Yan guys, oh. Yan. Tomato farm. Yan guys, tomato. Yan. Yan guys. Ganito lang siya kalaki guys, ganyan nakahaba guys. Tomato farm. Yan guys. And guys, tomato farm. And guys, mga bunga nila guys. Yan o. Dagang bunga-bunga nila guys.